अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज इस्लामाबाद के अंदर ख़ुदकुश धमाका जो है वो रिपोर्ट भी हुआ और उसकी जो तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। जो इस्लामाबाद के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो इंतज़ामिया की जानिब से डिटेल्स शेयर की जा रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, फिर अपोजिशन का इजलास इस्लामाबाद के अंदर हुआ, PTI और हुकूमत के दरमियान जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने पहले भी मुज़ाकरात की दावत दी है, लेकिन उनका ये कहना है कि PTI मामलात को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं है। फिर PTI ने जो 8 फरवरी की एहतजाज की कॉल दे रखी है, उस हवाले से जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनकी तजावीज़ और जो मुलाकातों का एक सिलसिला है वो भी जारी है। आज मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो मुलाकात है उस हवाले से भी जो चंद ख़बरें आ रही हैं वो आपके सामने हैं। फिर इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए, PTI का ये मुसलसल मुतालबा है। फिर हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो भी आपके सामने है, लेकिन जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसको बड़ा पॉजिटिव भी लिया जा रहा है, और PTI की भी इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये एक अच्छा इक़दाम है कि सूबे के अंदर जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं उस पर सूबाई हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो भी वाज़ेह होना चाहिए, और ताउन और मुलाकातों का सिलसिला जो है वो इसी तरह कायम रहना चाहिए और रवाबित भी कायम रहने चाहिए। सबसे पहले जो इस्लामाबाद के अंदर ख़ुदकुश धमाका हुआ है उसकी इस वक्त क्या डिटेल्स हैं जो इस्लामाबाद इंसा की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं, जो डेथ्स के हवाले से या जो ज़ख्मी हैं उस हवाले से हम बात करेंगे और तफसीलात जानेंगे। ताहिर नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, ये बताइएगा कि जो इंतज़ामिया की जानिब से डिटेल्स शेयर की जा रही हैं, अभी इस्लामाबाद की जो 3 हस्पताल हैं वहाँ से क्या इंतज़ामिया की जानिब से ख़बरें सामने आ रही हैं? कितनी डेथ्स हुई हैं अभी तक और कितने ज़ख्मी हैं? जी बिल्कुल, देखें, इस्लामाबाद के नवाई कस्बा तरलाई कलां में यहाँ पे एक इमाम बारगाह थी खदीजतुल कुबरा। आज उसमें एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्योंकि आज जुम्मे का रोज़ है और मसाजिद में नमाज जुम्मे का इज्तिमात होते हैं, और यहाँ पे भी जो इमाम बारगाह थी यहाँ पे नमाज जुम्मे का इज्तिमात था, तो उस दौरान यहाँ पे एक खुदकश बम्बार दाखिल हुआ। इस इमाम बारगाह की अगर बात करें तो जब खुदकश बम्बार, जिसका तल्लुक फितनतुल ख्वारिज से बताया जा रहा है, उसने इमाम बारगाह के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, तो गेट के ऊपर तैनात जो सिक्योरिटी एहलकार था उससे उसको रोकने की कोशिश की। उस दौरान उस खुदकश बम्बार ने उस एहलकार को जो सिक्योरिटी पर यहाँ पे तैनात था उसको 4 फायर मार के जब अंदर दाखिल हुआ, तो जिस वक्त खुदकश बम्बार अंदर दाखिल हुआ तो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उस वक्त नमाज जुमा हो रहा था और जो नमाजी थे वो सजदे की हालत में थे। उसने अपने आप को वहाँ पे उड़ाया। इस दौरान तकरीबन जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानब से तस्दीक की गई है 31 नमाजी शहीद हुए हैं और 169 के करीब जख्मी हुए हैं। अगर इस इलाके का महल वकूअ में बयान करूँ तो क्योंकि ये एक नवाई कस्बा है और यहाँ पे अगर आम तौर पर तो जो शहरों में इमाम बारगाहें या मसाजिद होती हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए जाते हैं। ये जो इमाम बारगाह है क्योंकि ये नवाई कस्बे में है तो यहाँ पे उस तरह सिक्योरिटी के टाइट नहीं की गई थी। अलबत्ता जो गेट पर तैनात एहलकार था उसने उस खुदकश बम्बार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो खुदकश बम्बार मस्जिद के हाथे में दाखिल होने में कामयाब हो गया और उस दौरान जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, जो शहादतें हुई हैं, 31 के करीब बताई जा रही हैं। यहाँ पे जितने भी ज़ख्मी थे, जितने भी जो शहीद जो नवाजी हैं, उनकी लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस्लामाबाद के पिम्स हो गया, पोली क्लिनिक हो गया, CD अस्पताल हो गया, वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो डॉक्टरों की छुट्टियाँ मनसूख की गई थी उन तमाम डॉक्टरों को वापस बुला लिया गया और अब यहाँ पे जितने भी ज़ख्मी थे उन ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के साथ साथ इस इमाम बारगाह को कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया है। जो मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात भी की जा रही हैं और जो शवाहिद हैं वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी चलें ठीक है ताहिर नसीर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जो अपडेट्स थी वो हमने आपके सामने रखी। अब इस्लामाबाद के अंदर जो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। साबिक IG इस्लामाबाद कलीम इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कलीम इमाम साहब वक्त निकालने का। सर, अब अभी जो फिगर सामने आ रहे हैं इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से, उसमें मुसलसल जो है एक नया फिगर सामने आ रहा है। इस्लामाबाद के अंदर अगर रिसेंट पास्ट में हम देखें तो ये दूसरा खुदकुश धमाका है। आप IG इस्लामाबाद सर रह चुके हैं, मुख्तलिफ इलाकों में आपने सर्व भी किया है, आप किस तरह सूरत हाल को सर देख रहे हैं? जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। जुम्मे का दिन था और लोग नमाज़ पढ़ने यहाँ आए हुए थे। हम्म, हकीजतुल कुबरा ये इमाम बारगाह है, तल्लाई चफशदात के इलाके में। कैजुअल्टीज़ की रिपोर्ट है, इंजरीज़ की भी रिपोर्ट है और अभी बेसिक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक्स, CCTV कैमरास और बाकी सारी चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हुआ क्या है। डेफिनेटली अलार्मिंग, अनफॉर्चुनेट और बड़ा सैड इंसिडेंट है।
لیکن کلیم صاحب یہ جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ یہ اسلام آباد میں ریسنٹ پاس میں یہ دوسرا ایک افسوسناک واقعہ ہے. پہلے جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے جب یہ واقعہ پیش آیا, آپ کو لگتا ہے کہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں واقعی کوئی خامی موجود ہے؟ جی دیکھیں، بیسیکلی جو اسلام آباد پولیس اور جتنے افسران کو میں جانتا ہوں، انہوں نے خاصی نئی اسٹریٹجی یہاں بنائی ہوئی ہے، اور انہوں نے ہاں. پچھلے چند دن پہلے کئی گروہ پکڑے ہیں، کئی گروپس پکڑے ہیں، اور کئی اٹیمپٹس جو ہیں اس کو پریمپٹ کر کے روکا ہے، اور بہت سے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں. دس از ون آف دیٹ جی. میرے خیال سے جو مینیج کر گئے ہیں، لیکن انہوں نے خاصے سارے گروپس پکڑے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اگین وی ہیو ٹو گو ٹو دا روٹ کاز، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور کیسے آ رہے ہیں. اینڈ اگین آئی فیل کہ انٹیلیجنس کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دے ول فگر اٹ آؤٹ، بندے پکڑے جائیں گے، لیکن اس کو پریونٹ کرنا آئندہ کے لیے ہمارے لیے لیسن لرن ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کلیم امام صاحب، یہ جو حال ہی میں ایک حکومت کا فیصلہ بھی ہے کہ جو افغان باشندے پاکستان کے اندر ہیں جو الیگل ہیں ان کے خلاف آپریشن بھی ہوا، فگر بھی حکومت نے جاری کیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے اور اس کے علاوہ دیگر بھی کچھ فیکٹرز ہیں جن پر غور کرنا چاہیے؟ سارے فیکٹرز پہ غور کرنا چاہیے. ہمیں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ہمیں بالکل اس کی بیسکس پہ جانا چاہیے کہ کوئی لون ول فیکٹر ہے، یا کوئی گروہ ہے، یا جو ریجنل ڈائنامکس اور کنفلکٹس آج کل سلسلہ ایک چل رہا ہے اس کی ریپرکشن ہے وہ، یا یہ ہوسٹائل ایجنسیز جو ہمارے آس پاس پڑوس ملک میں انہوں نے کرایا. بٹ وی شوڈ ناٹ کم ٹو کنکلوژن. اسلام آباد میں کمپیٹنٹ آفیسرز موجود ہیں، اینڈ آئی ایم شیور ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن زیادہ اہم پہلو یہ ہے کہ ہم ویجیلنس بڑھائیں، اور ہم جو ہیں انٹیلیجنس بیس اپنے سارے ایکشنز رکھیں، اور اگر ناکہ بندی بھی کر رہے ہیں، اور اگر ہم کومبنگ بھی کر رہے ہیں، اور اگر ہم جو گروہ پکڑے ہوئے ہیں ان سے بھی ہمارے پاس کوئی فائنڈنگز آئی ہوئی ہیں تو اس کے تہہ تک پہنچیں. لیکن کلیم صاحب، یہ جو خیبر پختونخوا کے اندر صورتحال ہے یا بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے جو رپورٹس بھی ہیں اور جو کامیاب آپریشن بھی وہاں پر ہوا ہے، اوورآل آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس طرح کے واقعات کے امکانات اور خدشات ہو سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں زیادہ الرٹ بھی رہنا چاہیے؟ جی بالکل الرٹ رہنا چاہیے. اب جو نیا ٹرینڈ آیا ہے وار اگینسٹ ٹیررزم میں اور پولیٹیکل وائلنس میں، اس میں تو کسی وقت بھی کچھ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں صرف آپ نیرو ڈاؤن کر کے چیزیں نہیں کر سکتے. پہلے 4-5 گروپس تھے وہ ایکٹیو تھے، اور اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی گروپس ایکٹیو ہو، کچھ یہیں سے آپریٹ کر رہے ہیں، کچھ باہر سے کر رہے ہیں، لیکن جو نئے ان میں سے نئے فیکشنز بنے وہ بھی ایکولی ڈینجرس ہیں، اور ان پہ بڑا فوکس کرنا چاہیے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے سیلز بن کے اب یہ کام کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی جو واقعہ ہوا ہے، کوئی بندہ یہاں آیا ہے، لے کے آیا ہے، فیسیلیٹر ہے، پلانر ہے، جی. کہیں نہ کہیں تو کوئی کمی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں نہیں پتہ چل سکا. لیکن اگین میں جس طرح آپ کو بتایا کہ کئی ایسے سلسلے روک بھی چکے ہیں اسلام آباد پولیس کو. یہ اگر ہم جس کریڈٹ اس وقت دے رہے ہیں، لیکن اب یہ بھی دیکھیں انہوں نے بہت سارے پچھلے دنوں میں چیزیں روکی بھی ہیں انہوں نے. چلیں کلیم امام صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلیم امام صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جو اسلام آباد کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.